जय जगन्नाथ। बेले बेले आपणक मनरे प्रश्न उठुथिबो, जदि सतरे भगवान अछंती ताहले केउंठी अछंती, आउ जदि अछंती ताहले मो दुख बुझुनाहांती काहेंकी, आउ जदि भगवान अछंती वर्तमान समय भगवान कौन करुछंती। एही भली एक समस्यार समाधान आमे पंचांग वेदरू नहीं आसीछु। एमिति थरे राजा देवदत्तଙ୍କ मनरे प्रश्न आसिला कि मु तो ए राज्यर राजा, आउ मोते तो समस्त प्रजा एवं मंत्रीगण नमस्कार करुछंती। समस्त प्रजा को मु मो राज्य कोषर टंका दे दया करुछि एवं मोरी आदेश रे मो राज्यर प्रजा माने चलुछंती। ताहले भगवानंकर एथिरे कौन साहाय्य रहिला जे मु जणे राजा होई मंदिर रे थिबा पत्थर मुक्ति को काहेकि भगवान भावी पूजा करिबी। एमिति दिने राजा देवदत्त तांको मंत्रिमंडल को डाकी घोषणा कले कि जदि भगवान अछंती तो एहार प्रमाण मते दियो, आउ जदि प्रमाण न देई पारिबो ताहले राज्य रे थिबा समस्त मंदिर को भांगी दिया जिवो। निज राजांको ठारू एभली वार्ता शुणी मंत्रिमंडल एवं राज्यवासी भाविले आम राजा बोधे पागल होई जाइथंती, किंतु राजा को कहवा बा किए। राजा को भगवान अछंती ना नाहांतीर प्रमाण भी दरकार। एहा परे राजा देवदत्त तांको मंत्री को डाकी आदेश देले कि राज्यर समस्त पंडितों को आम राजसभा को डकांतु एवं मोते भगवान को उपस्थितिर प्रमाण दिया जाऊ। राजांको आदेश अनुजाई मंत्री तांकर राज्य रे थिबा समस्त विद्वान पंडित मानंकु तांको राजसभा को डकैले। भिन्न मुनि भिन्न मत दे पंडित माने राजा को निज निज हिसाब रे बुझेले, किंतु राजा कौनसी पंडितों विचारधारा को ग्रहण कले नहीं एवं मंत्री को आदेश देले कि 3 दिन मध्य जदि भगवान अछंती ना नाहांतीर प्रमाण जदि न दिया गला ताहले मु समस्त मंदिर भांगी देवी। राजांको एभली कठोरता शुणी मंत्री सारा राज्य रे पंडित मानंकु खोजिबारे लागिले, किंतु एहार सठिक उत्तर केही पंडित देई पारिले नाही। तृतीय दिन बेलकु मंत्री शेषरे भांगी पड़ी दुखरे निज घर को फेरी आसुथिले एवं निज झियो लोपामुद्रा को घर भितर खाइबा को मागिले। बापा 3 दिन पर घर को आसीथिबार देखि लोपामुद्रा खुशी होई तांको बापांको पाई अन्न परसी देले एवं तांको बापांको मुह को चाहि देखिले जे तांको बापा किछि चिंतार अछंती। लोपामुद्रा तांको बापांको सांगे सांगे पचारले कि बापा कौन आपण चिंतित अछंती कि। झियो लोपामुद्रार कथा शुणी मंत्री राजांको समस्या विषय रे लोपामुद्रांको जणैले। आसंता काली आम राजांको जदि भगवान उपस्थित अछंती रो प्रमाण न मिलिला ताहले राज्य रे थिबा समस्त मंदिर को राजा भांगी देबे। मंत्रींकर एही कथा शुणी झियो लोपामुद्रा टिके हसिले एवं कहिले एही सामान्य कथा पई बापा आपण चिंतित अछंती, आपण एबे अन्न ग्रहण करंतु, मु काली आपणक राजा को जाई तांको राजसभा रे भगवान अछंती ना नाही एहार प्रमाण देबी। प्रथमे मंत्रींकर निज झियो उपरे विश्वास हैला नहीं। पर मंत्री देखिले कि आम राज्य रे तो आउ प्रमाण देवा पई कौनसी पंडित उपस्थित नाहंती, तेणु काली देखिबा निज झियो को नहीं सेही हिसाब रे मंत्री तांको राजांको राजसभा को गले। ता परदिन राजसभा डकागला। राजा आसी सिंहासन ग्रहण कले। एहा परे मंत्रिमंडल एवं प्रजा माने निज निज आसन ग्रहण कले। राजा देवदत्त आदेश देले कि भगवान उपस्थित अछंती बोली मोते प्रमाण दियो। एहा शुणी लोपामुद्रा राज्य सभा मझी को आसिले एवं सभा मझिरे ठिया होई कहिले, राजन मु प्रमाण देवी भगवान अछंती। एहा शुणी राजा आदेश देले जे ठीक अछि, तुमे प्रमाण दियो। मंत्री को झियो लोपामुद्रा कहिले, हे राजन मु प्रमाण देबा पूर्वरु मोते किछि क्षीरर आवश्यकता अछि। एहा शुणी राजा देवदत्त सांगे सांगे आदेश देले ए झियो को किछि क्षीर दिया जाऊ। ताहा ही हैला
ଏକ ପାତ୍ରରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷୀର ଅଣାଗଲା। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହିଲେ, ଏ ପାତ୍ରରେ ଥିବା କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଏ ପାତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି। ରାଜା କହିଲେ, ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ଅଛି। ଏହାପରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଏହା ଭିତରେ ଘିଅ, ଦହି, ଛେନା, ଲହୁଣୀ ଦିଶୁଛି। ରାଜନ, କ'ଣ ଏ କ୍ଷୀର ଭିତରେ ଦହି, ଛେନା, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ ଏସବୁ ନାହିଁ କି? ରାଜା କହିଲେ, ହଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହିଲେ କି, ହେ ରାଜନ, ଯେପରି କ୍ଷୀରକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ଦହି, ଲହୁଣୀ, ଛେନା, ଘିଅ ବାହାରିଥାଏ, ସେହିପରି ନିଜ ମନକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର ଏ ସଭା ହେବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏହାପରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହିଲେ, ଏକ ଜଳନ୍ତା ଦୀପ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଏ ଦୀପର ଆଲୋକ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ହେଉଛି ମୋତେ କହିପାରିବେ କି? ରାଜା କହିଲେ, ଏ ଦୀପର ଆଲୋକ ତ ଚାରିଆଡ଼କୁ ହେଉଛି। ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହିଲେ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଦିଗ, କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ହେଉଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ କୌଣସି ଧନୀ ଗରିବର ଭେଦଭାବ ଦେଖିନଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହିଲେ, ରାଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ରାଜନ, କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୁରୁ କିଏ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ କିଏ? ରାଜା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୁରୁ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହିଲେ, ରାଜନ, ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥାଏ? ରାଜା କହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସଦାସର୍ବଦା ଉପରେ ହେଉଥାଏ ଆଉ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ତଳେ ରହିଥାଏ। ଲୋପାମୁଦ୍ରା କହିଲେ, ରାଜନ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ତ ମୋ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ତଳେ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି। ରାଜା ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ତଳକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରାଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଉ ମୋତେ ଉପରକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସିଛି। ସବୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲେ, ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।